मुझे छाड़ी हारी जा पिला भितर मु नुहे पुणी पड़े जयदेव बिहार छक उपर गोटे झील रेली देखली भल पाई एमती भल पाई भाविली काली किसी कहबी डायरेक्ट प्रपोज मारदेवी है पूरा गोटे राति लेखिली चिरिली मो सांग को पठेली मुझे देखिलु यही शायरीटा भल अच्छे मैंने कहला याठू भल शायरी ना सतर यहीटा जाई काली कहीदबा पूरा गली सकाळु एमती आंठे पइली पूरा एमती आंठे पइली मु कहली तमे जदि मना करदेव हृदय हम मो खंड तमे जदि मना करदेव हृदय हम मो खंड थरुटिए हाँ कहीदियो थरुटिए हाँ कहीदियो तमे हम मो गाई मु हेबी तुम षंड झील पड़िथिबो कि नहीं शुभम हेलो 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 मोड़ पे गोटे ताली होस्ट पे गोटे ताली आमर लिफ्ट एमती मागंती रास्ता लिफ्ट एमती मागंती रास्ता मु भूल थर एमती मागी जम पड़े हठात कहले कौन जीव सॉरी सॉरी भूल मागिली तमर मन पड़ला से कथार गोटे ठीक अच्छे पूरा रेडी 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 जोग फोग कले किछ होन सांग सांग ही के जण आछो सांग ही हमरा सांग सांग हां सांग भी कहि परिया नहीं तो सांग जदि गोटे जीवन रे अछि शत्रुर आवश्यकता नहीं शत्रु गोटे कहीं पाइब सी तो अच्छी बुझिपारे नहीं सी अच्छी मुझे गोटे घटना कहूँ मुझे मोर ऑफिस काम बस कर मत मो सांगटा फोन कला कहला हेलो भाई कौन करूँ कहली ना कि ना ऑफिस काम कर पोलियो इन्स्पेक्शन आसते तो ना कही टंका 2000 रखी जल्दी आसती तू टे पोलियो एक्टिंग करदेबू मो ना कही पैसा कर दे रखी तो देचे तू टे एक्टिंग करदेबू दे सांगटा करदे टंका 2000 मारी खाई बसली मोर काम कर कॉलिंग बेल बाजिला टिंग टंग मु घर भीतर स्टार्ट हेली एमटी हे पूरा कपाट पर्यंत गली कपाट खोलदेली एमटी कहला शुभम कानून को बोले आज्ञा कहला कौन है आपंकर बोले आज्ञा जन्म पोलियो आज्ञा ठीक से चली पारे आज्ञा कहला मो फ्लिपकार्ट वाला मुझे फ्लिपकार्ट वाला कौन कहला आप नाइकी रनिंग शू मगई तो सांग मैंने ये सिचुएशन को किसी भी सिचुएशन से को उपाय भी तुम मारदे पारि मत मो सांग थे फोन कला कहला आम बापा मोर जाऊँ बाणी विहार बस स्टॉप रे ओह्लैबू आम गेस्ट गाड़ी में नहीं जीव कहले हो ठीक अच्छे नहीं जीव मु मौसा फास्ट टाइम देखुची है मुझे कहली मुझे गले मौसा मत चिन्ह दो मु नमस्कार भी गला मुझे आसली गाड़ी नहीं पहुंचली तो देखली मुझे सी एकाठी आई मुझे मौसा कहला बापा एटीएम को जाइए पैसा उठा बोला ठीक अच्छे आसिले मौसा कहबू है मौसा आसिले आसिले मत कहला ये बापा मु गली जुआरेली से लोकटा चली पड़ेला मुझे ये किए मुझे जानी मुझे बाणी में छक ऊपर गोटे रैंडम लोक जुआरी बोली कहला हाँ मौसा मोर सहित तो मिलता प्रैंक करी बोली सेटा आउ जने बुढ़ा लोक आइले ठिया मत कहला ये बापा बोले जाओ मौसा कहले ये शुभम बा मुगली हे ये मौसा ना कौन बोले आज्ञा नमस्कार नमस्कार हाँ देखली संस्कार देखली तुम कि परिस्थिति तुम हैरान करदे पूरा जानी पारिबनी मत मो सांग थे फोन कला राति 8:30 खंडे हम भाई कौन कर कि ना बस गोटे काम कर क्यूआर कोड पठाऊँ टंका 1000 पठेलु सांग कही मैंने पठेबा ना नहीं आगे पठेदेली टंका 1000 पठेदेली पठे सारी फोन मारे भाई तोर कौन दरकार फरकार थी तो मुझे पठे देती कौन असुविधा है मत कह
ନା ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଟିକେ ମାଳି ସାହି ଆସିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ମତେ କାହିଁ ଫୋନ କଲୁ, ତୋ ନାଁଟା ଥାଉ ସେଠି। ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ପୁରା ମାରିଦେବେ। ତମର କୋଉ ସିଚୁଏସନରେ ମାରି ଚାଲିଯିବେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଗଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଜୀବନ ବୀମା କରେ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜୀବନ ବୀମା କରେ। ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇ ବୁଝେଇଲା, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜୀବନ ବୀମା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା ବଞ୍ଚିଯିବେ। ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘୋଷିଥାନ୍ତି 5 ମାର୍କେଟ। ସେ କହିଲା, କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଗାଁରେ କହି ଯାଅ ତୋ ବାପାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନା କଣ, ତୁ ଅଛି କହିବୁ ଜୀବନ ବୀମା ମୁଁ ନେଇଯିବି ନା। ନେଲେନି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଗୋଟେ ଶୁଣୁ, ଗୋଟେ କାମ କର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳା, ସେଇଠି ଜୀବନ ବୀମା ବିକିବୁ। ପଳେଇଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏଠି ବି ଚେଷ୍ଟା କଲା ସେ 5 ବାରିଆ କହି, କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଏଠି ତ ଆହୁରି ସ୍ମାର୍ଟ ଲୋକ, ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଦିନେ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ବସିଛି, ତା ବୁଝିଲା, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ମୋ ବସ୍ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର 70% ଜୀବନ ବୀମା ସିଏ କରୁଛି। ଖାଲି ଏତିକି କହିକି ମୋ ବସ୍ ଆଉଛି ହେଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କହୁଛି। ମୁଁ ଥରେ ଏମିତି ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକ ଉପରେ ବସ୍, ମୋ ବସ୍ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ତମ ବସ୍ ଏବେ, ତ ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିବ ବା, ତମ ବସ୍ ଯୋଉ ହେଇଛି, ମୁଁ ବସିଛି ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକ ଉପରେ, ମୁଁ ବସିଛି। ତାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର ମଝିରେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଡ୍ରାଇଭର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଡ୍ରାଇଭର ଆସି ବସିଲେ। ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ରହିଗଲା ଗାଡି। ମୁଁ ପଳେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ ମୋର ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ମୁଁ ଅଛି, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଯିବା କି? ହଁ ପଳେଇବା, ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଫୋନ କରିଦିଏ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ। ଫୋନ କଲା, ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି, ଫୋନ କଲା, ବାପା ଆଉ ଚଢିଲି, ବାପା ଗାଡିରେ ବସିଲି। ମୁଁ ଯାଅ, ବାପା ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୋନ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ବସିଲା। କହିଲା, ବାପା କେମିତି କଣ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେଟ ଟା ପକାନ୍ତି କହିଲ? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ, ପୁରା ଥରିଲି। ମୁଁ ପଟ ଉଠି, ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡୁଛି, ଗୋଟେ ଓଲା କରି ନହେଲେ କୋଉ ଟଲି ଫଲି ପଛରେ ବସି ପଳେଇଲି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ଆଜିଠୁ 2027 ମସିହା ଯାଏଁ କହିପାରିବି। ସିଙ୍ଗଲ କେତେ ଜଣ ଅଛ? ବଢିଆ, ସେମାନେ ରିଲେଟ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ, ମୁଁ ବି ସିଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଏଥର ହସିବାର କଣ ଥିଲା? ମୁଁ ବି ସିଙ୍ଗଲ ଅଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସ, ତମକୁ କହିଛି ମୁଁ ବି ସିଙ୍ଗଲ ଅଛି। ମୁଁ ଏତେ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଟୋ ପଛପଟେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଫେରିଲେ ତୁମର, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଏଇ ଯୋଉ ତାଲଟା ମାଇଲା, ମତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ କହୁଛୁ, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଟୋକାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କେହି ଯୋଉଠିକି ପଳାଅ ତାଙ୍କୁ ଇଜ୍ଜତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସିଙ୍ଗଲ ଟୋକାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଖାସିୟତ ହେଲା, ସେ ଯୋଉଠି ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ଟିକେ ଭଲ ପାଇଯିବେ। ଯୋଉଠି ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ଟିକେ ଭଲ ପାଇଯିବେ। ମୁଁ ଥରେ ଗୋଟେ ଶହୀଦ ନଗରରେ ଗୋଟେ ପଟେ ଛିଡା ହେଇଛି, ଆର ପଟେ ମତେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖି ହସିଲା। ମୁଁ ସିଙ୍ଗଲ ଟୋକା ଝିଅ ଦେଖି ହସିଛି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ 3-4 ମହଲା ଉପରେ। ମୁଁ ତ ଭାବିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମତେ ଦେଖି ହସି, ସେ ପୁଣି ହସିଲା। ଭାବିଲି ଯାଇକି ପଚାରିଦେବି। ରୋଡ କ୍ରସ କରିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ମତେ ଦେଖି ହସୁଛନ୍ତି? କହିଲା ହଁ। ମୁଁ କହିଲି, ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଏମିତି କଣ କ୍ୱାଲିଟି ଆପଣ ଦେଖିଲେ କି ଆପଣ ହସିଲେ? ନା ସେମିତି କିଛି କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ, ପେଣ୍ଟ ଚେନ୍ ଟା ଖୋଲା। ସିଙ୍ଗଲ ଟୋକାଙ୍କର ପାଇଁ ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ। ଦେଖୁଛ ତ କୋଉଟା ଇଜ୍ଜତ, କୋଉଠି ମୁଁ ପକେଇକି ଆସିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି 70% ମୋ ଇଜ୍ଜତ କୋଉଠି ମାଟିରେ ପକେଇ ସମସ୍ତେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଓୟୋ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ କାହିଁ ଛାଡିବି, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଓୟୋ ଯିବି। ଗଲି, ପହଞ୍ଚିଲି, କହିଲି ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁକିଂ କରିବା। ଆଉ କହିଲା, ଆଉ କିଏ ନାହିଁ? ମୁଁ ଏକା। କହିଲି ହଁ। ଏକା କଣ ପାଇଁ ଯିବ, ଏଠି ସବୁ ପକେଇ ଶୋଇପଡ, ସକାଳୁ ପଳେଇବ। ଇଗୋ ହଟ୍ ହବ କି ନାହିଁ? ହେଲା, ଇଗୋ ହଟ୍ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି, ରୁମ୍ ଟେ ଦିଅ। ଦେଲା, ପଇସା ମୁଁ ଦଉଛି, ତାର କଣ ଅସୁବିଧା? ଦେଲା। ମୁଁ ମୋର ଯାଇ ରୁମ୍ ରେ ରହିଛି। 15 ମିନିଟ୍ ଯାଇ ଜଣେ କବାଟ ବାଡେଇଲା। ଆଉ ମୁଁ ଖୋଲିଲି। କହିଲା, ଭାଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା। ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି? ହଁ। କହିଲା, 3 ଜଣ ପିଲା ହଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବସି ତାସ ଖେଳିଦବା। ଏମିତି ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ମାରି ଚାଲିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ତ ମୋର ମନେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସିଙ୍ଗଲ ଟୋକା ଯାହାକୁ ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ଟିକେ ଭଲ ପାଇଛି।
बाणीबिहार छक उपर गोटे झील को मुझे 7 दिन खंडे देखी भल पाईगली ताको भाविली गोटे कौन कहीकि इम्प्रेस करदेवी मो सांगठू गोटे पछ टेका बाइक आनली कही था आर बारटा आरटा कहीदे पछ टेका बाइक आनली आनी पर एमती गली पूरा मारी बोलो आज मैं तुम्हें चांद पे ले जाऊं या तारों पे पूरा खंडगिरी छाड़ दो मुझे छाड़ी हारी जा पिला भितर मु नुहे पुणी पलि जयदेव बिहार छक उपर गोटे झील रेली देखली भल पाईगली एमती भल पाईगली भाविली काली किसी कहबी डायरेक्ट प्रपोज मारदेवी है पूरा गोटे राति लेखिली चिरिली मो सांग को पठेली मुझे देखिलु यही शायरीटा भल अच्छे मैंने कहला याठू भल शायरी ना सतरे यहीटा जाई काली कहीदबा पूरा गली सकाळु एमती आंठे पइली एमती आंठे पइली मु कहली तमे जदि मना करदेव हृदय हम मो खंड तमे जदि मना करदेव हृदय हम मो खंड थरुटिए हाँ कहीदियो थरुटिए हाँ कहीदियो तमे हो मो गाई मु हेबी तुम षंढ झील पटी थी कि नहीं पटिला मैंने सांगे सांगे फास्ट डेट रे मु चली फास्ट डेट रे तब नहीं गली पहुंचे झील टी सियाड़िका थिला मो सहित हिंदी रे कथा ओडिया दाटे मिसामिसी टी कथा मु जाई पहुंचे आम ऑर्डर फॉर्डर करदेलु ए जा ऑर्डर करदेलु ऑर्डर कर सारे मत कहला तुम शकल से सिंगल नहीं लगते बोले क्यों कहला जुतिया लगते कहीं कहला हरे बाड़ी क्या फास्ट डेट रोटी अंडा तो रखी